Assalamualaikum. Good morning, everyone. How are you all today? Today, we are going to study about asking and giving information about activity without mentioning the door. The theme of this material is I'm made in Indonesia atau saya dibuat di Indonesia. We will learn to use sentences in passive voice to describe object. Tujuan pembelajarannya adalah kita akan menggunakan kalimat-kalimat passive voice untuk mendeskripsikan objek atau benda. Okay, everyone, open your textbook. Open page 146. Okay, I will give you an example. You may listen and repeat after me. Satay or satay is made of chicken, beef, or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb, and sate sapi is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Then, on skewers, satay is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Okay, everyone, do you understand about the tag? Okay, I will explain you of this tag, okay? Look at the tag and you concern to the bold words. Nah, lihat di sana ada kata-kata yang ditebalkan. Nah, kita fokus ke sana ya. Jika kita sudah dapat kata-kata itu, nanti mudah untuk memahami teks ini ya. Okay. Satay or satay is made of chicken, beef or lamb. Satay atau sate ini is made. Nah, is made ini bahasanya pasif ya. Termasuk ke dalam kalimat pasif is made itu artinya dibuat. Jadi sate itu dibuat dari daging ayam, beef or lamb, dari daging ayam, sapi, daging sapi atau domba. Sate ayam is made of chicken, sate kambing is made of lamb, and sate sapi is made of beef ya, tentu saja. Verb ini menggunakan verb 3 ya. Verb satunya itu make, membuat. Verb 2 made, verb 3 juga made ya. Nah, di depannya ada to be itu jadi masuknya ke pasif. Okay. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Potongan-potongan kecil daging di marinated itu dibumbui dengan saus pedas. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Nah, ini selain marinated itu ada skewered. Skewer itu ditusuk ya. Setelah dibumbui kemudian ditusuk. Then on skewers,
Satay is grilled over very hot charcoal. Kemudian on the skewers, nah skewers itu tusuk ya di, nah kalau di sini artinya itu tusukan ya. Jadi setelah ditusuk itu satay is grilled. Apa grill? Oke, good, betul ya. Grill itu dipanggang ya, atau kita ujungnya dibakar di atas very hot charcoal, di atas arang yang sangat panas. Good ya. It is served with peanut sauce or soy sauce. It is served. Nah, it in di sini menunjukkan kepada sate tadi ya. It is served. Nah, sate itu served itu disajikan with peanut sauce, dengan saus kacang ya, or soy sauce. Ya biasanya di Indonesia terkenal dengan saus kacang ya, si satenya itu. Okay, do you understand everyone? Okay, good. Okay, beside of satay, in the text too, you can see lemper ya. Nah, lemper juga ini makanan dari Indonesia. Is mad, is timid, is filled, is verb, is secure. Nah, itu ada kata kalimat pasifnya ya. Kemudian ada pempek juga sama. Dan keempat itu ada kerupuk. Okay, everyone. For text number 2, number 3, and number 4, you read by yourself, or you can join with your friend in online. Okay, and for the exercise, we will list the fact about traditional foods stated by Udin, Siti, Lina, and Benny. We will list 8 facts about satay, 6 facts about lemper, 7 facts about pempek atau pempek ya, and 8 facts about kerupuk. Nah, tugasnya adalah kalian melis kembali makanan tradisional yang diucapkan tadi oleh Udin, Siti, Lina, dan Benny. 8 fakta tentang sate, 6 fakta tentang lemper, 7 fakta tentang pempek, dan 8 fakta kembali tentang kerupuk ya. Jadi tugasnya adalah menulis. Nanti kalian tugasnya menulis, kemudian nanti difotokan dan di-upload di Google formulir ya. Nanti Bapak berikan formulirnya. Nah, ini adalah contohnya. Example, 8 facts about satay stated by Udin. 8 fakta tentang sate yang diucapkan oleh Udin atau dinyatakan oleh Udin. Nah, kalian tinggal melanjutkan kalimat ketiga sampai ke-8. Kemudian fakta-fakta makanan yang lainnya. Ada lemper, ada pempek, dan kerupuk ditulis tangan di buku, kemudian dipoto. Okay, do you understand everyone? Okay, thank you for your attention. See you next. Assalamualaikum.